Un bombero murió y casi una docena de personas resultaron heridas luego de que una casa explotó en Virginia la noche del viernes. Las autoridades dijeron que el equipo de bomberos recibió una llamada al 911 y acudieron a la casa para revisar una posible fuga de gas. Poco después de que entraron, se registró la explosión. Soon after arrival, with firefighters inside, the house did explode. Multiple maydays were transmitted as the incident was upgraded to a multiple alarm fire. We have transported 9 firefighters, 2 civilians, and I'm sad to report there is 1 firefighter fatality. Las 11 personas que permanecen hospitalizadas presentan lesiones que van de graves a menos graves. Whole house shook. It was a huge explosion, and unfortunately, I had walked my dog earlier, about an hour and a half earlier, and I smelled gas. And somebody in our neighborhood actually called the fire department to check on the gas leak. When the loud explosion heard. La causa del incendio permanece bajo investigación, pero de acuerdo con un comunicado, se encontró una fuga en un tanque subterráneo de propano de 500 galones.